वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम यूजीसी नेट जेआरएफ सीपीटी एसएसबी ओडिया एग्जाम पाई प्राक सारला साहित्य उपरे किछिटा एमसीक्यू आलोचना करिबा, जेउथिरे आमे फास्ट लोक साहित्य उपरे एमसीक्यू देखिबा। तो आजिर हमर प्रथम क्वेश्चन हेउची लोक साहित्यर सृष्टिकर्ता किए? ऑप्शन ए साधु व्यक्ति, ऑप्शन बी सहरवासी, ऑप्शन सी व्याकरणिक, ऑप्शन डी ग्रामीण जनता। तो लोक साहित्यर सृष्टिकर्ता ग्रामीण जनता। परवर्ती प्रश्न, जेउ साहित्य को महान विद्वान ठारू गंड मूर्ख पर्यंत समस्ते बुझी पारंती ताहाकू लोक साहित्य कहंती। एक कथा किए कहिचंती? ऑप्शन ए डॉक्टर कुंज बिहारी दास, ऑप्शन बी चक्रधर महापात्र, ऑप्शन सी गोपाल चंद्र प्रहराज, ऑप्शन डी राघवानंद दास। तो आमर सठिक उत्तर हेउची डॉक्टर कुंज बिहारी दास। परवर्ती प्रश्न, लोक साहित्य को मुख्यतः केते भागरे विभक्त करा जाई अछि? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो आमर सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी 2। लोक साहित्य को 2 भागरे विभक्त करा जाईछि। परवर्ती प्रश्न, लोक शब्दर इंग्राजी रूप कौन? तो लोक शब्दर इंग्राजी रूप होइछि फ्लोक। परवर्ती प्रश्न, लोक कहिले केउ मानको बुझाई थाए? ऑप्शन ए आदिवासी, ऑप्शन बी शिक्षित, ऑप्शन सी साधु व्यक्ति, ऑप्शन डी सर्वसाधारण जनता। तो लोक कहिले सर्वसाधारण जनता को बुझाई थाए। परवर्ती प्रश्न, लोक बा फ्लोक शब्द को व्यापक अर्थ रे किए प्रथमे व्यवहार करिथिले? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी बर्ने, ऑप्शन सी हेरोडर, ऑप्शन डी थॉमस। तो लोक शब्द को प्रथमे हेरोडर व्यापक अर्थ रे व्यवहार करिथिले। परवर्ती प्रश्न, फ्लोकलर शब्दटी को प्रथमे किए लोकविद्या पाई व्यवहार करिथिले? ऑप्शन ए थॉमस, ऑप्शन बी बर्ने, ऑप्शन सी हेरोडर, ऑप्शन डी जॉन बीम्स। तो फोकलर शब्दटी को प्रथमे थॉमस लोकविद्या अर्थ रे व्यवहार करिथिले। परवर्ती प्रश्न, लोक जीवनर हस कांद सुख दुख आशा निराशा आदि प्राकृतिक भावरे जेउथिरे आत्म प्रकाश करिथाए ताहाकू केउ साहित्य कुहा जाए? ऑप्शन ए विदग्ध साहित्य, ऑप्शन बी लोक साहित्य, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी पुराण। तो लोक जीवनर हस कांद सुख दुख आशा निराशा आदि प्राकृतिक भावरे जेउथिरे आत्म प्रकाश करिथाए ताहाकू लोक साहित्य कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न, शुद्धि वर्ग बा पांडित्य आधारित शिष्ट साहित्य को केउ साहित्य कुहा जाए? ऑप्शन ए लोक साहित्य, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी विदग्ध साहित्य। तो शुद्धि वर्ग बा पांडित्य आधारित शिष्ट साहित्य को विदग्ध साहित्य कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न, पल्ली साहित्य, लघु साहित्य, गाउली साहित्य, कथित साहित्य आदि केउ साहित्यर अंतर्भुक्त? ऑप्शन ए विदग्ध साहित्य, ऑप्शन बी लोक साहित्य, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी उपनिषद। तो आमर सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी लोक साहित्य। परवर्ती प्रश्न, जॉन बीम्स का फोकलर ऑफ ओडिशा नामक प्रबंधटी केउ पत्रिका रे 1872 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाशित होइथिला? ऑप्शन ए इंडियन एंटिक्यूरी, ऑप्शन बी उत्कल दीपिका, ऑप्शन सी उत्कल दर्पण, ऑप्शन डी बेंगल गैजेट।
ତ ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ଫୋକ୍ଲୋର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ୟୁରି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ 1876 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଅପସନ୍ ବି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଜୈନିକା କରଣ ମହିଳା, ଅପସନ୍ ଡି କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ 1876 ମସିହାରେ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜି ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1869, ଅପସନ୍ ବି 1872, ଅପସନ୍ ସି 1876, ଅପସନ୍ ଡି 1878। ତ ଜି ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ ପୁସ୍ତକଟି 1872ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଛି ଢଗ ଓ ଶ୍ଲୋକାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1901, ଅପସନ୍ ବି 1905, ଅପସନ୍ ସି 1903, ଅପସନ୍ ଡି 1876। ତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ 1903 ମସିହାରେ କିଛି ଢଗ ଆଉ ଶ୍ଲୋକାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1914 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ ପ୍ରବାଦମାଳା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଭଗବାନ ହୋତା। ତ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭଗବାନ ହୋତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଜୈନିକା କରଣ ମହିଳା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରାହକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 21ଟି ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳ କାହାଣୀର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୈନିକା କରଣ ମହିଳା, ଅପସନ୍ ବି ଭଗବାନ ହୋତା, ଅପସନ୍ ସି ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ତ 21ଟି ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳ କାହାଣୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଢଗମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପୁସ୍ତକଟି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? ଅପସନ୍ ଏ 1921, ଅପସନ୍ ବି 1919, ଅପସନ୍ ସି 1923, ଅପସନ୍ ଡି 1903। ତ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଢଗମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପୁସ୍ତକଟି 1923 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଥା ଲହରୀ ପୁସ୍ତକର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଅପସନ୍ ବି ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ଜୈନିକା କରଣ ମହିଳା। ତ କଥା ଲହରୀ ପୁସ୍ତକର ସଂଗ୍ରାହକ ଜୈନିକ କରଣ ମହିଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? ଅପସନ୍ ଏ 1900, ଅପସନ୍ ବି 1903, ଅପସନ୍ ସି 1905, ଅପସନ୍ ଡି 1901। ତ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗ 1900 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ଦର୍ପଣ ଲୋକଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ଭଗବାନ ହୋତା, ଅପସନ୍ ସି ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ରାଧାଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ତ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ରାଧାଚରଣ ମହାପାତ୍ର।
परवर्ती प्रश्न 25टी लोककथा को नहीं संगृहीत कथा लहरी पुस्तक केबे प्रकाशित? ऑप्शन ए 1898, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1914। तो 25टी लोककथा को नहीं संगृहीत कथा लहरी पुस्तक 1901 मसीहारे प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न श्री चक्रधर महापात्रଙ୍କ 1939 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ संगृहीत गाउली गीत गुड़ी को नहीं प्रकाशित पुस्तकर नाम कौन? ऑप्शन ए उत्कल गाउली गीत चुंबक, ऑप्शन बी ओडिया ग्राम्य गीति, ऑप्शन सी उत्कल गाउली गीत, ऑप्शन डी बोहूं सुख दुख गीतिका। तो आमर सठिक उत्तर है उत्कल गाउली गीत चुंबक। परवर्ती प्रश्न 1958 प्रकाशित उत्कल गाउली गीत पुस्तकर स्रष्टा किए? ऑप्शन ए गोपाल चंद्र प्रहरास, ऑप्शन बी जॉन बीम्स, ऑप्शन सी चक्रधर महापात्र, ऑप्शन डी पीताम्बरी देवी। तो आमर सठिक उत्तर है चक्रधर महापात्र। परवर्ती प्रश्न चक्रधर महापात्रଙ୍କ ओडिया ग्राम्य गीति पुस्तकटी केते ख्रीष्टाब्दରେ प्रकाशित? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1958। तो चक्रधर महापात्रଙ୍କ ओडिया ग्राम्य गीति पुस्तकटी 1958 प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न डॉक्टर कुंज बिहारी दासଙ୍କ संगृहीत गीति गुड़ी को नहीं पल्ली पुष्प ग्रंथटी केते ख्रीष्टाब्दରେ प्रकाशित? तो पल्ली पुष्प ग्रंथटी 1948 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न 1950 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ प्रकाशित पल्ली झरणा संगृहीत संकलनर रचयिता किए? तो पल्ली झरणा कुंज बिहारी दासଙ୍କର रचना। परवर्ती प्रश्न ओडिया लोकगीत और कहानी पुस्तकर स्रष्टा किए? ऑप्शन ए चक्रधर महापात्र, ऑप्शन बी गोपाल चंद्र प्रहरास, ऑप्शन सी पीताम्बरी देवी, ऑप्शन डी डॉक्टर कुंज बिहारी दास। तो ओडिया लोकगीत और कहानी पुस्तकर स्रष्टा डॉक्टर कुंज बिहारी दास। परवर्ती प्रश्न ओडिया लोकगीत और कहानी ग्रंथटी केते ख्रीष्टाब्दରେ प्रकाशित? तो ओडिया लोकगीत और कहानी ग्रंथटी 1958 प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न विश्व साहित्य क्षेत्र में प्रथमे जर्मनी देशर जैकब ग्रिम और विलियम हेलग्रिम दुई भाई संग्रह करिथिबा लोक कहानी पुस्तकर नाम कौन? तो से माने संग्रह करथिबा लोक कहानी पुस्तकर नाम हेउची हाउस ओल्ड टेल्स।